Salut internet malien mandenkaw kori basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kawfo ka walimando foli mini tantala toujours balma kede do agas 24 ambe nyogombolo dande do 5 sur 5 anti kartinina kata bureau kono mo bela jele che fara muso ka demsini fara mo bakoroka kawfo ka walimando foli mini tantala otomelen ko fe droit des femmes anti kartinina kawfo ka walimando foli mini tantala muso ba munun ba kono muso munu mbana mana ko kela ku ka dignité ku ba mari yere bolo muso munu ko kambe wuli kande undeme ku ga hake nyini muso munu ko kwanche ube gelea mina ambe fere nyini choko bela jelena ibe sa yoro mina amfana be sa o yoro la ambalma ku ube gelea mina ibe sa yoro mi amfana be sa o yoro la ngambo o muso banu ndela muso munu nye faso kanu kasoro entrete muso munu nye faso kanu kasoro mu ka tafe bolo bla muso munu nye faso kanu ku be faso deme kasoro mu ka tafe bolo di politicien ma wa ma di wortigi ma di mo werema ngambo o muso banu ndema horo muso munu be anti kartinina kono kawfo ka walimando foli mini dantala otemene ko fe groupe 1 2 3 4 5 katabla fo groupe dans surtout telegram international kawfo ka walimando foli mini dantala kerengere nyana onyere ka nyemo kasmuna ka jama mbufo ko walimando foli mini dantala bureau de communication sigu ini jobala mbafo ka walimando foli mini dantala femfembe bureau de communication kono ni 24 ka foli ni ka tandi nyesle mbaw kelenken na bela jele ma foli mini dantala ambe nyogombolo dande do akana nyina de samedi min na tofle le 20 mars à partir de 11h ambe république ambe tabla danay malien ko fo ka walimando foli mini dantala mbe senité konona la aye malikinjao aya ni bandao samakana akatla ka asimu faraka ku kolongolo ku nyesinema ani motari wani mbo ku sirijuruye ku sirinyona kuira liye faso den qualité sugu mununye modèle sugu mununye faso kono faso de unkado isikilo no kanjumende ka hamina ko jumende bu kono ikalla nyine jume be barala ube te barala wa ne 24 do ambia 24 heures sur 24 heures ambe nyogombolo manden soldat u kawfo kawal mando foli mini dantala manden kawka kuma mancha wallahi mbaw fo kawal mando foli mini dantala ayen jigitugo alaka u jigitugo ayen soutenir alaka u soutenir 100% aw jorna ko fenfenya alaka kawiye aw dona kelen kono ka fo ko ne ba kono ya rabbi aw dona ka ke mali de kama nere dona ka ke mali de kama harbi anga sidiri anga lanyini minye mali kola ala ko nyambolo anga lanyini minye mali kola ala ko nyambela jelembolo ka fo kawal mando foli mini dantala ni soldat kelengele munu fana be groupe anti kartininaka malien manden kaw nyode fawe odia to nya seben ka titire la nko la parole magique cela veut dire quoi? C'est de dire au kana kabakoya me kabakoya la kodedo au kana konona fili me konona fini kodedo au kana maloya me maloya la kodedo kumasulu ko fana dedo malio mandenkaw bebe ne de réseaux sociaux sans fait nebe kuma nte fane nike nte banne nike damra fa de bembolo murute mbolo besete mbolo mandenkaw ni site bashie senite mo ayu wele kana kube dibiton blomin kono kasoro iman nome ku yereta katu sigie kombe yon kono de ne ode fongo ne be presidentiel de kono bandaw ka dogo kinyesa aw makafo aba on kele awa asimu ka dogo ale re wula kono mo de sorasi anta ale jatere motarwan konteo anto koni jatere olu ka dogo kafo kuba on kele faso jo kineka chinye kineka horonya kineka wallahi tese na musigi faden kineka fembe ka kengalonye munde be katinina kola munde be passeport kola momi sigilendo ka fo ko katinina ko be ka nyanabo ko enya be publication na enya bale be ka kuma tele wala enya bale be ka kuma radio la c'est faux axi faux ne 24 de ba fou ate wuli bali do ngalonde do ne weleli kyo olu le ma fo ko li dipte ya ku be senite kondana ne weleli ke nye responsable do wele bi nya wele na nyon soro ay munde fo yana kado ka fo ne de aras 24 o ya soro kuma chamante minanatie horonya ni dambe kama nga ibi baka mado sutura mebe songa mado sutura kada dolia chamanka kada kewale chamanka surtout kerengerana nere non nebe sutura likede mene cheminye bekeleke choko me ala dronde bado nkondo na choko mendela nyuka nimero nyini nyeweleli ke nye responsable mi soro akonka ke fa kama nkake ala kama nkake faso kama ale demba tigidi ale kabila tigidi ale sidira donner no partout quoi nkake ala kama feminya ka vokoi feminya to nkake ala kama ala mimbe dali ke na betla ka fagali ke nkana to fo nkana jamu fode aw nyere fo nango ko ambe don de message mondial be kana folo aw ma fo ifam
Voilà, aw ma foyi ye folo. Semtemo ulu ma foyi ye folo. Voilà, ya. Bon ndonay anga do sujet kono. Ndonay nye weleli ke ne chewele na kumana kuma chaman temena ni nyogonche. O kofe te ya dado passeport ko la parce que ne ka weleli te foyi na make ka passeport ko nyingal leke me yaninga passeport ko nyingali ke mbe munde ke folo. Ibe kumana e 6 were de ka 6e mini passeport ni nina te nyogonye sirala. An kumana anye nyogon famo 6e ka nyinto la nyere fli passeport ni nina ko be choko jumende la. Ay détail chamandi ay détail di chogo jumende la akoko vraiment ko lu yere be yoro mina bi olu be kono na fili kona na kona fili mi olu tado ikanga ta nyefe ikanga ta kofe o ya fole flana jume ako olu yere panikera ka sababu ke gouvernement yere panikera parce que l'état yere nyema e mo mi l'état yere responsable ye o yere panikera ni ko na atado ko yere kanga ke chogo mina dalia jumenga akoko féminin nina ni passeport e kuga faraka bonyona comme roba kele la sur les réseaux sociaux mais à vrai dire atado kafoko anti atado ire kafo nebe anti katina kono surtout les des vidéos kela yato kalama folo non go ba kele les réseaux sociaux sans fait choko jumende la ko katina ni passeport kuga faraka bonyona ko biolu be yorola itado ikanga min kele ndoronde ke ikanga munde ke iteta nyefe iteta kofe ana ko ngaw teta nyefe o teta kofe ngone ma sego famu diala tie ko bala fere bala gela o gela be no ya ba kofe mais ay fere nyini katina ni passeport o kibara mi mabolo na so rabisi ga fara ube na tse ga fara la nyini mi ba aw bolo aw ko nyefone ne ka sego famu kwa ngo me nya kuma me ka fo ko mo ba kelela sur les réseaux sociaux ngo franchement ne tu ga vidéo suite bo avec dire net ka ko kala matin quoi malion ko abo ngo parce que ngo les réseaux sociaux fini ke choko la quoi d'accord comme ko problème kelen de be c'est-à-dire bibi ambe wati mi nabi olu yere ka gouvernement mi be nu nyemo ye motari wanye o malo ya lendo folo ka sabu ke motari wan kan galo nyira la malien be bora kala ma jien be bora kala ma parce que mo motari wan ye min no se teleni radio la ya ta katla kata sun koro kata nyingali ke ka soro ko ngalonde do or ke olu munu ye nyemo ye ensemble kona la sanitaire kona na olu tuntado yere ka fo motari wan ye kuma min fo ka fo ko kuma yen galonye olu yere bolo motari wan ye kuma min fo o kuma walera kuma yen chiedi comme domina de polu ya kuma me réseaux sociaux sanfe ka manka me réseaux sociaux sanfe ka fo ko motari wan ye min fo ko ja ko chieta la ko ma walia ko akera kuma suru ko ni malo ya la ko olu ka gouvernement ko nana ko lu yere taro bi ibe degré mina motari wan min do mo yere ma malo ya ka ale yere bo folo o e kelenye flana mo mi ye vocali jouer réseaux sociaux sanfe kata sosi koro ka nyini chiela abora ni chien abora ka malende on kuna foni me kololo ba ko fede o e kololo dume mo mi ye vocali jouer ka motarwan kan galo labo kaira ni e santanke ni jigana mali kono ibe minede fura fo itola le ngo e tie wa kokko ngo lu koni bo ngo akoni ngo akobe réseaux sociaux kana mo bolo kwa wo jima fu ngo ne dato la kwa ba kokko ko fami nkera problème fulana banda wulila atara franchi orke ale ere ki sigi kwa ni katina mo ka sigi ka kuma bandaw ya yeroto hukumu kona dro abolla anana ani moshima kuma kasoro bima to mo nunu be ka kule tiala olu yere nyema udi ale yere responsable do de mais mado de be mado ko fe do de be nyefe aba fanga be do de la katemi kan fana do de ka kuma kan fana be mine katemi kan fana ne ngo fana yichi ngo me ngo bandaw tara franci otmana munu be nin kele na no ulu masiki ka kuma ba ago ayi kuma siki ka kuma ko bandaw nana bandaw fana na len ko fe tugu motari wan fana wulila kanin plaintige mais à vrai dire mo shi tunta do gouvernement kona na fana comme motari wan ye min fo fana ka fo ko ngalonde do comme mo shi tunta do olu yere ka bo an galon kalama ka fo ko tiecha na motari wan ye min fo tele ni radio la petini mi ye video jouer o de tara kata ata source koro kabona e kamalende on kuna foni na kaira olu yere ka bo tiere kalama ka fo motari wan ye min fo ko tieta kono bi ko ngalonde do ko kalabanti do ko tieta kono bi yo me ama kalabantia fone rede o faraga ko ngalonde do ko chien konte à vrai dire ko chiente non go chienta ko way ngo me obetika ke choko jumende la en tant que chef de gouvernement e katla ka annoncer ke teleni radio la e kato nyini o make chie ngo me ngo te famia de akoko vraiment ko kira kuma sulu koy mo yere tabe e kanga minyere ke sisa itaro yere kanga minyere ke olu munu nyere sigilembe bi ka fara malikin jawka olu yere kuma fo malikin jawye ka desi ale yere sigilendo kamana ganda ndo parce que kadala mundela motare malu maloyara
fɛn min fana ye bandaw ye bandaw nana Faransi pour que ani denmisɛnninw ka sigi ka kuma dɔw ka bɔ intention na intention ka jigi dɔɔni ka sɔrɔ jama ma se ni état la a ko ko non ko ale fana nana Macron dɔrɔn de ye dɔrɔn ka retourner ka taa Mali kɔnɔ ale n'olu ma sigi ka kuma nin fana ye nin ngalon in tigɛ comme i y'a kuma fɔ Maliki Njaw ye siɲɛ joli joli comme Maliki Njaw sigilen don komi n'i ye kulu ta k'a sigi ngonku ko a n'a ka yɛlɛ kulu sanfɛ o tɛ ne ka fɔta ye o ye ni min communiquera o yɛrɛ ka fɔta de ye nin ye ko n'i ye kulu ta k'a sigi gonku na ko a n'a ka yɛlɛ kulu sanfɛ ko Maliki Njaw sigilen don nin kɛcogo in de la i tɛ ko kun na i tɛ ko ju la tiɲɛ la olu b'a kɔnɔ i bɛ baarada kelen in de ye mais Mali janfara o ye kɛlɛ kɛ filanan ni Malienw bɛ wuli i ka wuli n'o tɛ petini min kelen b'a la i b'a faga de n ko he n ko ne fa ko kana mun ko ne yɛrɛ de don ko ne de ye Aras 24 ye mɔgɔ min taara vocal in ta ka jouer ko ne yɛrɛ de don ko ne de don ko bayi mankan ni kule wulila mankan ni kule wulila cogo jumɛn de la ko ale ka fɔ ko kana jouer c'était ko non ko ale ka sabali a ka fɔ ko n t'a jouer a b'a tɔgɔ a jamu n t'a fɔ ka da dawuliya caman kan hali n'a danna i ye kunnafoni min dɔrɔn di yan hali n'a danna i jɔra hɔrɔnya la ka ɲɛfɔ ne mais n'i tun y'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ ko ne 24 de don i tun tɛ sɔn k'a ɲɛfɔ dɛ n ko o de y'a to n ma sɔn k'a f'i ye k'a fɔ ko ne de don mais sisan i nana faamu ne yɛrɛ de don awa ye mɔgɔ min yɛrɛ publier ne de don ye mɔgɔ min fana ka numéro bila ne 24 yɛrɛ de don n ko mais n b'i mankutu n bɛ sɔn i ta ma n ko mais i b'i jɛya n ye tiɲɛ yɛrɛ ka hɔrɔnya yɛrɛ ka yala passeport ni nina ko bɛ cogo jumɛn de la aw bolo ye n ka se k'a ɲɛdɔn ka se ka maliyɛn dɔw bɔ fili kɔnɔ a ko a tɛ nkalon tigɛ n ye hɔrɔnya kama malidenya kama se tɛ ale ye dabali tɛ ale ye katigɛ ni passeport k'u lié ɲɔgɔn na a man kan ka kɛ k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na fɛn tɛ yen fɛn min fana ka nɔgɔn n'a ye dɛ awa ka nɔgɔn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan fana a bɛ se ka kɛ mais munna a tɛ se ka kɛ wari de dunna wari jumɛn de dunna parce que ye Mali politiciens san de ka tila ka Mali l'état san de wari dir'u ma wari dunna wari dunnen kɔfɛ mɔgɔ minnu tun bɛ yen olu gɛnna ka b'u place la sisan ko bɛ kɛ cogo jumɛn de la c'est ça la vérité malienne de ko wari dunna mɔgɔ minnu ye wari dun olu gɛnna ka b'u place la olu gɛnkun kɛra mun de ye olu ka histoire kɔnɔ mun de tun b'a kɔnɔ ko ni na ni passeport i man kan ka lié ɲɔgɔn na mais politicien kelen minnu bɛ yen n'u man kunnen don bi n'u tɛ ka aw dɛmɛ n'u tɛ se ka hali wuli k'a fɔ olu yɛrɛ bɛ fanga min kɔnɔ k'a critiquer i bɛ de da b'a la dɛ politicien ma bɔ politicien la i bɛ de da bɛ nin ko in kɔnɔ pour que ka nin kojugu in ta k'a lié an ka passeport la k'a ni maliyɛn denw minnu bɛ diaspora kan k'olu bila ɲani ni tɔɔrɔ kɔnɔ a ko ko n'o tɛ ko a nakun tɛ foyi ye ni élection tɛ awa a nakun tɛ foyi ye katinina n'a b'i bolo ale de bɛ se ka carte électeur fana labɔ awa ni katinina fana t'i bolo i tɛ se k'o fana labɔ parce que i ka données bɛɛ b'a kɔnɔ de n'i ye kala fili a bɛ dɔn k'a fɔ i ye kala fili n'i ma kala yɛrɛ fili problème t'a la n'i sara fana a bɛ dɔn fana a karisa kɔni sara o bɛ se ka faamu n'i sera vote fana la a bɛ dɔn fana k'a fɔ k'i sera vote la ko mais ka t'o lié passeport la a tiɲɛ la ko de ko bɛn ta tɛ wa a man kan ka bɛn fana mais i y'u kun don a kɔrɔ k'a sabu kɛ fɛn kelen de ye nafolo de dun dɛ ale kɔni bɛ se ka min fɔ n ye n dɛ nin dɔrɔn de don n dɛ n bɛ min f'i ɲɛna nafolo de dunna o ye kelen ye Asimu min bɛ yan ani Njaw min bɛ yan ani ka fara Wage la a ko n bɛ n kali ye bi i ma se ka sɔrɔsiw ka ko ɲɛnabɔ yala olu b'u da don anw ka ko la fɔlɔ olu yɛrɛ bɛ yen bi coup d'état min k'u y'a kɛ an b'a wele k'a fɔ ko coup d'état ko a kamanagan n'a kɔnɔnafili bɛ ninnu na bi parce que i tun bolo fanga ye min ye i tun t'a dɔn i tun bolo fanga ye min ye mais i nalen kɔfɛ i y'a dɔn k'a fɔ ko o fɛn tɛ olu yɛrɛ nalen yɛrɛ kɔfɛ est ce que i bɛ ka fɛn kɛ fɔlɔ wa a vrai dire ale b'a fɛ ka ne ɲininka de yɛrɛ ko ale yɛrɛ b'a kɔnɔ de n ko ne tɛ internet kan tɛ a bɛ se ka kɛ i bɛ ka fɛn kɛ a bɛ se ka kɛ i tɛ ka fɛn kɛ a ko ko bon ne de b'a f'i ɲɛna bi i tɛ ka foyi kɛ maliyɛnw sigilen don an b'a fɔ ko coup d'état kɛra IBK la oui IBK taara an bɛɛ ka laɲini ye IBK ka taa a ko min maa minnu bɛ yen bi maliyɛnw ni maliyɛnw ma wuli ka jɔ n'i ma jamana in bila dingɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye walahi a ko i kelen bɛ kɛlɛ min na i ko e de ye Aras 24 i kelen bɛ kɛlɛ min na i b'i ka tiɲɛ kan dɛ awa i bɛ hɔrɔnya de kan i bɛ ladiriya de kan dɛ mais n bɛ kuma kelen de f'i ɲɛna fɛn min ye Mali ye o tɔ ye fɔlɔ o ye kelen ye filanan n b'a ɲini fɛ Ala yɛrɛ kama walahi k'a fɔ maliyɛn dɔw ye i ka wuli ka jɔ ni Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan jamana kɔ kɔnɔ dɔrɔn tɛ dɛ min bɛ jamana kɔnɔ min bɛ jamana kɔ kan ninnu de bɛ se ka nin kɛlɛ kɛ i ka wuli k'a kɛlɛ kɛ n'o tɛ ninnu filɛ bandaw filɛ bi maloya yɛrɛ bolo ale yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ ale yɛrɛ bɛ min kɛ yɛrɛ yala mɔtari wani yɛrɛ kɔni tɛ o ye nkalon min yɛrɛ tigɛ publiquement sidiri l'état yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn i kan ka mun de fɔ mɔgɔw ka da la parce que a kɛra an minnu yɛrɛ bɛ l'état kɔnɔ an minnu yɛrɛ bɛ gouvernement kɔnɔ
on tigera la parce que ayan janfa o ye kelenye flana abena minfo est ce que aller resonner mbala ka ko est ce que ambe dala wa akoni des questions bon har no lu dara la est ce que population tobe son ka da motar wan ka fota la floa parce que ka dala ka ni galo e mbora ni kera jigila tige ye mugoma parce que en tant que premier ministre ni be kuma koko la o sege o ko ka damine abara ka damine folo no bara damine na wati mi ibe bo iba fo radio ni telewla mais ni e jora publiquement ka fo je be ka bo akalama o katla kata sege adugise je o ka ken galonye akobe mo mi molo ino tigi ka kuma o ko make chien amala walia ko vraiment quoi kera malo yala ko quoi c'est dire akera fenye gouvernement kuna itasi kanako ayitasi kana parce que amana kuma togo motor wani mana kuma togo ibe bio soroyi adalen tumbala me bidobora dania la quoi ale ere min fla ale ere dalen tumbe motor wani na foka damatimi mais dobora dania la ka sabuke ay kuma kan min fo kuma kan mawalia kuma kan tara sege katla ka dajuye réseaux sans fait donc ibe munde fo sisa jaja ambe galon de kono jaja ambe kalabantia de kono wa jaja ambe janfa de kono donc biolu munumbe ibe blala janfa kono mais est-ce qu'il de droit non ibete mais mo ba beaucoup be de droit parce que bibe baralay mo ba beaucoup be de droit parce que bi inu bela jelen bebe nyon fait donc o kera tien sonya ini malien de unche folo fangami amata yoroji fangami makalo oro la sura ma sankelen soro ako katinina ko atiena ngalo aw be wuli ka kele de ke ka fara ka bo passeport la ibe kam mana kan fen fo ngalon de donde katina joro fo ite passeport ko la ni mo min ko katina joro be passeport la ko ni daluya ba bolo ko daluya di de mango na remena kan nyere fo rejo so sanfe adaluya te tie bolo ate musokolo ko joro min be nina ko la ka fo ko nina na ko nye de kanka seben sigirize ko na ya sura prevu be mo min bolo e ka bona ya ko billahi akoko tiete ako keleni ko ni akoko tiete nambe wuli ka kele kambe wuli ka kele de ke non te yan janfa de yan fere de awori duna carte yere te bo tugu yere fichier yere de be dima fichier yere te dima yere kunjume de la fichier mi dima yitateo parce que iba sur numéro kelen de bala ne yani ni nchenga kuma ne follow de ni kuma foye ngo numéro tambe soroyi numéro taimbe mo tambe la jerembolo mais iba sur mo kelen dron de takai bo konto olu bora mali de nyala ça mo kononto yi olu bora mali denya la c'est ça parce que olu ga numéro manyo olu ga fichier manyo olu ga nina manyo mo kelen doron de ga nina kan bon ma kemela mo tandoro de ba so ni ma kemela mo tan de ba so ma bi kononto yi olu bora mali denya la na so ribe jamana koka e perdi la sebena wa e perdi la bara la eta tiana e tumbe mago minya tuwe ete sogonye ko mali o ma pranonga ka wuli kanin keleke billahi fembe yela na nyinte minda transition tiela olu ba kono mais billahi te barala de mo fembe ku soutenir be ka sarade awa mo fembe ku soutenir 100% do de be ka duma de do de be ka duma 100% ko ha ko way ko do de be ka duma kono te be ba do nu nale ni biche na fora ka fo hari ka pa est-ce que ko diaspora yere ka ye mun kelenke en folo inale ni biche kaloro yere kona na diaspora ka isera ka mun kelende ke folo bon nous ma se ka fenka awnye an kala nyini e seben ko dronde am ma fo wori kadi am ma fo ko sanu kadi dibte munu yere be diaspora yere to yala pour que be kuma awn nola ko yala nu be nyon kalama ngo a chekelen tu chela e chemi nana be nyon kalama e kelenye awa chekelente ak assemblée kona na e am munu be ka yere no me komi dibite ngo a chekelente minya ngo représenter fala ngo mbo finya na folo ko jeya munu mba bolo e ku tan we représenter munu mba bolo awn tu do itando kasabu ke tanga toro de tanga giliado aw be se kata kuma na an ka kuma dai chogo jume de la kata kuna foni la se kuna foni mimba an kungoka kasro ana an ma kuma amma communiquer munde passera munde gelia baula ya pour que an ka se ka wele kanye fo aw nyana mais abe ambassade de contacter ou bien ka consulat ou contacter yala ko imbe nyana bo consulat tanga herafi ambassade tanga herafi na ya olu contacter aw hakela olu de diaspora ya olu de diaspora de am malien de fanta de munumbe ya solinga wuli la kata barakero la aw kanga unde ka hakina nyiningali ka aw kanga communiquer na on fanadi pour que ko be citation mi nanga explication dawma aw ma sigi ka fo ambassade aw ma sigi ka fo ko consulat aw sigi kan kera de jamana de munumbe jamana koka ambassade na kun kera jamana de munumbe jamana koka consulat na kun kera jamana de munumbe jamana koka amunun tumbala ka fo fana ko ambe kele nanga sumaya nunun ko anga sumaya nunun ko munde nyana bora folo amun ko ambe ka ko dépasser munde c'est-à-dire munde kera folo avec dire munde kera folo wallahi mbe malen be ken chere ntado mimbe kenela
nta don be laban cogo mi nta don laba e minye nto don de mais anw be minke anti katina be minke anw be minke anw don de wallahi billahi anw be minke anw don de anw ye nin kule ni mbu be inde ni maloya yere be nunu na an ka leta la na ya suru be kodo ko famiyali nyuma be nunu na nunu kanga mun de ke sisa tiens la kuma kam mbora harna ma ke tiens la an sokera mais o mama kona na obe ferenyina obe do ensemble kona obe signa ka kala fili cardinal ni passeport ka bo nyona fe munu te ko benta ye ko bentate fe munu manga ka tugu nyona fe munu manga ka gere nyona olu manga ka gere nyona de fe munu ite nafa kelenye est-ce olu kanga tugu nyona de olu manga ka tugu nyona de tiere ko ma ako cardinal ni passeport yere liele nyona ko akera mashiba dandi parce que madu yere be hari mako kono olu ye munu te passeport tade même nina ko yere la chama be munu ga bara uchiana chama be itumbe bara la yoro werula olu ma se ka fɛn ɲɛnabɔ surtout an minnu bɛ aventure la kɛ surtout an minnu bɛ diaspora kan a ka kɔlɔlɔ fanba ye anw de a ko mais ko n ka da la fana Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan a gɛlɛyaba yɛrɛ bɛ yan o ye nina ko yɛrɛ surtout an minnu ta ni passeport tugura ɲɔgɔn na ko ma dɔn anw sara Maliyɛnw aw sigilen don nin kan kan cɛ tɛ wuli muso tɛ wuli bɛɛ ko k'an k'u kɔnɔ bɛɛ ko k'an k'a di Ala ma bɛɛ ko a tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na est ce que yala a bɛ bɔ ɲɔgɔn na ka e dalen to i ka so kɔnɔ wa yala a bɛ bɔ ɲɔgɔn na ka e to i bɛ ka taa dɔnko de i ka baarakɛyɔrɔ la wa yala a bɛ bɔ ɲɔgɔn na ni e ma wuli ka se manifestation kɛyɔrɔ la wa yala a bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogo jumɛn de la k'a sɔrɔ e ma taa anw ka réunion e ma t'u su n ko an ka tiɲɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ye Maliyɛnw an jugu fɔlɔfɔlɔ y'an yɛrɛ kun de ye awa an ka ba yɛrɛ la an yɛrɛ de sababu de don maa tɛ hɛrɛ sɔrɔ gansan wa maa tɛ bɔnɛ yɛrɛ sɔrɔ gansan i tɛ hɛrɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma yɔrɔ dɔ de tiɲɛ awa i tɛ bɔnɛ fana sɔrɔ k'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ de ma tiɲɛ pour que i ka se ka kasara sɔrɔ a kɔnɔ musow sigilen don cɛw sigilen don nin kan kan bɛɛ man kunnen don bɛɛ bɛ souffrance la bɛɛ bɛ degun na i si so kɔnɔ awa bɛɛ bɛ degun na ka sabu kɛ passeport t'i kun séjour t'i kun dɔw bɛ chômage la olu ka droit tigɛra dɔw bɛ kalanw na olu ka kalanw tiɲɛna yɔrɔ baara ko yɛrɛ kɔni an tɛ kuma olu kan minnu bɛ sisew kɔnɔ n'u b'olu sisew kɔnɔ an tɛ kuma olu kan maa dɔw tun bɛ dugu wɛrɛ la olu gɛnna fo kana dugu wɛrɛ de la ka sababu kɛ jamana ka lɔw tɛ kelen ye jamana ka hinɛw cogow tɛ kelen ye hali Europe yɛrɛ cogoya la mais Maliyɛn bɛɛ sigilen don Faransi kɔnɔ yan cɛ tɛ kuma muso tɛ kuma de ko an ka manku k'u b'a ɲɛnabɔ k'an b'a manku ko nina ni passeport tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko parce que anw ka ninaw b'a kun n ko cɛ y'o de fɔ ɲa ko mɔgɔ mɔgɔ b'i sigi i k'i ka nina b'i kun k'i ka passeport b'i kun ko parce que ko minnu b'a gɛlɛya kɔnɔ ko passeport ni nina yɛrɛ man kan ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko k'i tɛ ko dɔn ko mɔgɔ mɔgɔ en tant que intellectuel i bɛ ko kalama i ka kɛ kun i b'a dɔn ɲɛnamaya yɛrɛ kan ka taa sira min kan bɛɛ b'a dɔn passeport ni nina tɛ fa la i tɛ ba la ni nana élection de kama a ka di jɔn ye ka voter a man di jɔn ye ka voter a banna à part de ça foyi tɛ nina ko la foyi tɛ faamaw y'a ta parce que million de dir'u ma ka taa bɛn an ka miliyari joli ma i y'o wari de minɛ i ni politiciens k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ Mali politiciens kɔrɔ minnu bɛ yen tan de an ɲɛ b'u la cogo min de jahili minnu bɛ yen munafaki minnu bɛ yen bi n'u b'a fɛ ka présidenya ɲini minnu bɛ yen bi n'u b'a fɛ ni fanga kura min bɛ yen n'o ye transition ye komi ka taa de awɔ politiciens kelen ninnu de ni i bɛ ka jɛra ka nafolo tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'a mago sa kelen kelen an minnu bɛ girin-girinna ninnu nɔfɛ tugun n ko ninnu de kɛra sababu ye ka nin voter ensemble kɔnɔ pour que ka i bɛ ka su nafolo ka minɛ nin ka lié an ka passeport la passeport min ye international ye k'a sɔrɔ nina min ye national ye mais international tɛ a ma kɛ jigilatigɛ dan ye a ma kɛ magosa dan ye hali bi aw de bɛ giri ko viwu ni politicien hali bi aw de bɛ giri ko ni karisa tɛ karisa de dɔn hali bi aw de bɛ ɲɔgɔn bugɔ la ko karisa de ka ɲi karisa de man ɲi wallahi politicien an b'a fɔ ko élection de wa n ko a tɛ kɛ Faransi tɛ dɛ élection tɛ kɛ Faransi yan de hali ni bi ni élection de organiser k'a fɔ ko présidentielle k'u mago bɛ mɔgɔ la k'a ta billahi Mali politicien ne b'a fɔ ka diya ne RAS 24 de y'a fɔ aw kana ɲɛsin Faransi ma de aw bɛ se ka taa Europe dugu bɛɛ la mais fɛn min ye Faransi ye aw kana se Faransi ya de n'o tɛ an b'aw lasigi faden kɛnɛ kan billahi parce que anw ka vie détruibaga ana aw de jɛra k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ana aw de farala ɲɔgɔn kan pour que k'a wari tila aw ni ɲɔgɔn cɛ aw balimaw n'aw sinjiw n'aw teriw aw dɔnbagaw aw ka association aw ka parti c'est-à-dire maa minnu b'aw ka parti kɔnɔ n'u bɛ cotiser maa minnu yɛrɛ y'aw kanubagaw ye n'u bɛ kala filaw ye de o politicien kelen ninnu de farala IBK kan ni nafolo in minɛ Faransi la a ma kɛ kumasulu dan ye Mali bɛ taa min an bɛ mun de fɔ Mali ko la sisan an kan ka mun de kɛ hali bi maliyɛndenw sigilen don Faransi dalen don Italie dalen don o tɛ wuli Espagne dalen don Allemagne dalen don Suisse ninnu olu tɛ kunu yɛrɛ bɛɛ dalen don nin kɛcogo in na
ko parce que ko nga nina biku e ka nina biku ngo che yo defo ako e ka nina biku nina be ku de ako nina joro fo ite passeport ko la ko ngalonde ako ngalonde ako bo ka passeport ire ni nina faraka bo ngora bi banda obese ka decision tade ako bi abese ka decision tade ako banda ni asimu bese ka ni decision tani mo tari wani mo saba ale mo saba de foko ale mo saba de fo ako ninu mo saba bese ka decision ta ensemble te foite e ba fo ni nka boala be boala mais munde boku la sirantugu pour que ka boala iko ko yen galon chaman tiganya wo yekelenyi no lui nina ni passeport faraka bu wana est ce que yala malien de ombe son ka kala fili lui pour que placer ga sorowa non ngoko nya entre code no am malien de on kera jago ko an kera lemburu badi yeko impena lautala yan kel lemburu badi kan susu kan tulubo kan fu olu fana te so ka bo wana ko ka sababu ke malien te militaire fanga fe na unye nina ni passeport bo wana sisa amma go be samo te kan fe o yekelenye flana nanya bofana kani passeport bo wana o mani politicien munye kunjumenda la politicien koro mumbe olu ba fo est ce que na undo na election na on kera candidat est ce que malendo mbe son ka kala flanye te sonde parce que si ça était politicien foi fait olu fana ta fait o politicien kele nu fana ta fait ni na ni passeport ka faraka bo wana mais nous ba fait ka faraka bo wana mais olu yere juro kunye de ko est ce que comme malendo mbu fait ou bien tout fait ay on ta fait ne bo fo ko dia ya on ta fait o yekeleni flana politicien murumbe anto olu fait anta ou fait ante politicien munu fait aw be min ka bo de ke mangala ni passeport ni na ka faraka bo wana de o siga yere ga bawla on taw fait awante kaw fait en tant que nina ni passeport ma faraka bo wana c'est ça demi muso e konota demi mawolo folo ebe ko demunike e bado fa balolembe na wa na ko ka hotel nina ni passeport faraka bo wana ko parce que ko malende on taw fait har ni kala fi ko bora la siawere ko malende on te soka auta ko ka sababu ke aw ye hari tamin doronke akera gele malende on ka aw ma se ka laydu dafa laydu munu aw yu ta pour que ka ebe ka lata o laydu chamambe uluma dafa surtout krengre nyana diaspora yere parce que mali yere fanga e diaspora di ko ka sababu ke hari be ka tagalla diaspora mo de na flochi kata mali kono mali yere be nina kilini diaspora fana de nantora kan nina ni passeport faraka bo wana inunjuru min tumbambolo obe bambolo asidera ambe ku sagoye ko voilà nous y passeport nina faraka bo wana ko ambe ko c'est-à-dire olube ke an sagoye ko c'est ça mais bi an yolu sagoye ka sabu ke parce que an nunjuru bo olu bolo ka sabu ke nina ni passeport fana lielembe wana parce que anto fait nantu fait ita faraka bo wana awa nankeru fait iba faraka bo wana aw biso go do chogo tumende la ça fait nyode fo ko mali fanga ala be ka maude gajiga la munu te kodo munu yere donia yere tula aw biso ga do chogo tumende la ko faso de mba fo ita ufe aw biso ga faso de on ka vide tri chogo tumende la ko jagwa e ka kaufe ni ne ya fo ye bi ka fo ko malendo mba ufe nyengalon tike ni na ku ta ufe nyengalon tike awa ne biso ya mi fo dro malendo on ta ufe de ne biso go de confirmer mais ku ba ufe nto fo de parce que had na we ni na ni passeport faraka bo wana bi kadi mo ma ko parce que ku ko i ba ufe dabarala mais duskuna ita ufe de adama de ki yere ko e ka baraki ni duskunya on be baraki ni duskundi an taw musalaha ante négocier na we motari wani bandawo asimu malkin jaw emin sigilendo ko niye kulu sigi ngoku koma yele tola ko i koma anaka yele kulu sanfe i sigilendo ini kan yin kungulo bade ay wuli ka kuma de no ma wuli ka kuma ambe barada auka ambe barada auka min wona madde no defo nko ne de ba o tremble ko no defo ngo ni leta ni ka dogon ko billahi nko ne de be ni tremble jebe bo akalama akera hubi amakewa est-ce que nye muru de tawa nye bese de tawa nye marafa de ta non da marafa de ronde do da marafa de ronde de fere ou de do fere de mende do ndo na yoroj me mbora yoroj me mbeka munde foni ngalonde do c'est ça la question mbeka munde foni ngalonde do voilà c'est comme ako way ko har ministre mi mbora mfeya ministre des affaires d'étranger o ere tagalen ko fere o ere panikera o e folo flana ciela anana ale min fo badaw nunu nyana ko ni na ni passeport ka bonyo wana nu ma bonyo wana malendo be etamina mainde mais mo aya fo mo munu ya olu yere panikele ndo parce que abe ko ma be ko jugu deke ni nana amason ka ulame ni fara ni aye ni sidiri aye ni kuma fo ni kuma intara sekese o kera ngalonye o kera jigilatige gouvernement kono o yere jigilatige dorontene ani mamunu yere be barala munu folo kanga bo kalama ka chena ngalondo ja olu yere ta kalama
fan galon bolen ko fere olu be bora kalamatu yala malon be da ni leta na wa est ce que malon be so ni transition ye tugu wa ube te so ay ngo boto nyini wo wore de kono an konite an konni na de ni passeport de ka fraga bono o dia an ka fota na ngala nyini bela gele malendo aw sigilendo be ko tande be ka teme olu mo ko be ka dlankata itaka fenyereke mais sirana parce que anu tremble ka bonu kan galonye ka boni tien ka ira malendo na ako ko fere kelen de be malien kawuli ambe ka franjonga ka kele kede combat de do mbe minga tien de nonde mais nous sera kan ne ko ni damine do ya banende c'est la vérité mi foranye bi ako kala nyini bede emi miere ba kele la ima fo de 24 ya ikala nyini bede ka egel fermé folo ango fango kanando ya de kono comme de réalité quoi ale be ka réalité de fonyo quoi nous sera kan ne damine do ko abana quoi parce que nebe ka minfo c'est-à-dire nta do abeka tiali mindo olu yere kuyengo ndo kalama de ngono ngone to kalama ngoto na be video la jere ko ale to donde mais ibado mbeka tiali mindo gouvernement nyere gouvernement bo parce que mbeka jama mobiliser kase hakemina jamana ko kani jamana ko nana akoko mashiba de donde donc ni ne da sera kamine doro la fia beke bon ni ne da mamine est ce que malien to mauli ka faraneka ni dankarla ne la beka choko jumenda iyon ko nebe yoro mina folo damma karine la folo amana ke choko nebe franci en folo yani ne danka karine la folo yani ne daka mine folo mbe mugu chamanti de yani ne daka mine folo mbe kise chamafili ni ndabara nyede voilà nkom fa ke mba fo ka jia bi tono wallahi male wi be wuli yere de ma male mbe wuli kanin kene ku yere de ma I wula biyo ibake ma wuli biyo ibake ngwada ma den dani shede erika kuma mbe ka fo aw bolo ya ne tuntodo ni ne tuma ewelede ne tunto don ni ne ne tuma kuma de na tun fora ne ka fo aw be ni komba in kalama aba sursi be do ko be ka komba in sui très bien ngone tunte dala de ngomba me aw be ka sui me mba me ambassadeur u ba sui mba me ministre do ba sui mba me fana consulat ko olu konte olu be singa page kono de ngombo kalama ngome ka fo aw yere ba sui ta ngo vraiment kon tunte dala ngome a vrai dire komba arama den danyi isiedi ni mo be wuli ankake e ka wuli ankake nu te wuli ankake bon ni domina ni ne yere seranse ko damayira la domina mba jome otenkisi kololo la nyere bodo aya koko ni otenkisi kololo la yere ngana hari nyere sege parce que bonete bi wati mina komi biambe wati mina komi bi mo min kololo ka jugo ka temene fanaka abo foko dia nyede abeka konanjia nyede ka foko dia nyede ngo problème tola ngo me est ce que ambe vision flower ko ai ngo est ce que ambe sa chien flower ko ai ngo dongo ngo abana ngo ko mana ne soro ni na ne dona ni nkai nkande ako ministre min nana ministre ya kuma fo pour que ni na ni pasoro ka fraga bonona mais oyede mo munumbe ni kununendo oyede mo munumbe na ya soro ku mo go be jamana don ka herala ako ale konte do redo meni ni mbeso ka ke transition labanye mali kungankola ni nunumbe farana yoro amma foko ambe majje kay beka gia ako ibeka be fsani nununyede ako mali umbe klaka ibeka ka tiela sagama ka soro ibeka de nyuron président langolon tunte tieka kuma de don tande ako mali umbe klaka so ibeka e ka banunu na tunde ako non te transition ci fo ite nununa nunu tunganga na doro anga pasoro ni nina ko yikanya na bojona bebe ni nkele nkalama be bado kololo mi mala be bado ibeka ya ken galon de ka ni position jera un galon kele inde ka na folo mine malendo kunka kanunu tukutukutuku nyona naw nana jamana ka hera na ka basigi naw bo fe pour que jamana dew nyera kanu ka dola parce que ni mali la jisa malien dem mi be jamana koka c'est dire anga jamana yerebe ka baloni uludi ambisa fa haranga empo munu be sara jamana kono o malien den kele nde buto jamana koka pour que kana folo chikata empo ka sara aw mana kota ka bo malende unkuna pera uka kipe foyorela olu bala de kube election organiser election jumende do folo akoko olu koni si olu koni be fen kono olu ba kono me olu yere tado ko imbe kata chogo jumende la dongo de be boka kuma dongo de kuma do le bofo mais est-ce que na ya soro ambe ku sui ko est-ce que kuma jumende be ka fomi na fakabo kuma jumende be ka fomi be ka jamana na fa folo ngo depuis une transition na ne makuma kele me minye jamana na fa makuma kele me folo minye ne yere jigi fa folo ngo ate wala ngo atende ngo parce que ne ka la nyini be ne ka kuma meta be minye oede ni na ne passeport ka fara ka bonwana no kuma te kuma la ite foi fa kono mimbe ne na fatoko awa ite foi fa kono fe mi ne ba fa mo akono tugu akonga chinyere do akoko me abe min ko fodoro
nga fere nyini nga fo mo ye e ka wuli ka ke abana ale ba ko nanje ya nyere ka ko nanje ya fo nye sini ninya ka voko jobe ka trofo ka maloya fo den kene ka makosa ka diala tige tien ayini ala to nyona de ayini ala de to nyona ayini kira de to nyona ni ay atla ko fe adonne ko fe ka foko ne ras 24 yere video ke ne le borani nunuye na atla ka continue kumala aya kini horonya de ako sini ni yeni ngale mago be sa meske sini nyene ni mako jora information were la yala ne ba sorowa nko fana ichi nko membi mankutu iga foko te jue I jamute fo I tokote fo nko me mba nyini fe ala kama halbi ayaw jija ika fo nunuye kuga sabali afo nunuye fo chogo mi ikanga nina ni pasoro fara ka bonyona akonde ko wallahi na tumba ale bola basuru fara la ka bonyona akome transition mi be ite bara de la c'est-à-dire anyere de ba ko anyere ante bara la ka bara de te kuma de ndoro gouvernement be kuma de ndoro l'état be ibeka sara de tameske bara be wa bara te o hari bamako ya bara te ako hari bamako ya olu yere bolo ya bara te boko be ke jogo jumendela jamana dum be sigile do community fanga ngo sharia do di auto military fanga nana ngo sharia do di be bo respecter yi sharia do de fana violer kana hadna so bi ale ba kono yi do di yi sharia do de violer pour que ale re ka place soro ni mbeye ni ko mbela dire na ke jogo fo jamana dum de ka entrer kalaje jamana de ka entrer fana kalaje o de kan galaje mais nunu na kun kera ite mo shi ka entrer laje yere ka entrer kanu laje ta ko billahi mo manjuguni asimu yede mo manjuguni mo tarwani yede akko ikono ka jugu fo ka damateme ko nan jugu yere do abangalon to la de no de fo ngo mo tarwani ko asimu mankune ndo ngalonde kaw asimu mankune ndo jahiliya de ka mankune ndo kunango ya de ka amankune ndo jugu ya de ka wallahi ni asimu mankune ndo jugu ya ka en tant que vice-président abasura nka ni morala de koni asimu tube hine abe makari wallahi abasura ni morala de pouvoir fenfembe en tant que vice-président be fanga be ba ale de bolode fanga bebe asimu de bolo akonde ayoro do fo kuma yetande de akoko yani ne ka katimina ko yere fo itunganga ke awakeli fana yu ka wajibi de na ya soro jamana kanu bawo de do akome ko soro su be bi munun tigelembe nununa de akoyi munun jera horonyala militaire be bi munun tigelembe nununa wallahi itigera nununa foka chu nunun ko de wallahi nunu nana nunu nyinana to nunun ko nunu nyinana militaire ko nyinana sorasu ka hake ko nyinana sorasu yere kalakana ko olu yere mu yere boro ulu la maseka ulu ka ko nyina bo ko yala nunun ko ni mogote mo yere la maleo de boku yere la sira doro ka ko no como sur la jifanga de non de taika chila papa ako papa mengalon ta la on de fosa sidiri maleo ay wuli ka josa nimbe kuma chama de che bimata mbe ka kumasa bimata mbe kulela bimato ambe manifestation na bimato che ay wuli auka action de action e munde sidiri formation fenfembia ansa consulat fenfembia abeka datu Europe kono beka datu no datu na flotte donde mais be sigile no kono nantara consulat mine ko violence de violence tere ankata minanga hake de do awanga shere de do akanga tote violence amba mine barate ka kono ni barama ka kono na flobetawa ateta ambassade ka kele ika datu na flobetawa ateta ni ame na flobetawa ede affaire bien marché ani affaire te marché du mais bes kilondo si ta fen kay kene ka si ta fen to kay si ta fen jamu kay eko ke emma ko kanye o mu hypocrite ay o te nyana bo chugo shila wallahi ni be do akono kololo mi mbala bi soro hera mi ba kono hera iba soro me eko eka hera de la eka hera de nata me kololo ito nata be saka hera soro masima hera soro fula ni bono do ta ko fe ni ma bono do de traverser pour que ko hera soro be sino no be man kunendo be ko nyere kun be ko ma do ka ke ne ka hera soro be ko ma do ka ke ko ne te nyere do ni na ntanto do ni na ane ere ta fe no ka ni na me mawere mimbe kake ibo wele ibo remercie mawere mimbe kake o kadi me ote wali denye mawere mimbe kake faso tigero la me ote faso denye mawere mimbe kake o ka kololo mume magote kololo la ngoni ne bandi nyokonche malendo ambe tani susi be nyini ambaro conséquence de bala ambe do dindoro nunu bela sidri kaboni dawliya doye kaboni prevu doye tisika munu demanti atietu la musotu chele mimi sega demander ngo kololo de bala kololo de bala awatenya nyini fu fana
de passer do de beke pour que akani pour que neni tche ka ñogon soro ñu jël de consommer c'est encore kacha de ay wuli anga kele ke wallahi malendo na ma wuli ka kele ke fembe yela wala nyinte minda yaro ne 24 kontene a foka sege on na obe wuli ay wuli na to wuli aya twende na obe tle ka wuli nimbe kofe o ba soro toro tarde na ma wuli don na tawla obe na kuleya awte tche sura ko awte muso sura ko na obe sira kololo minye o kololo ka soro bi parce que ma wa bolo pour que ka se ka o defa akamta sini aka wuli ka kodo ke kololo tawla de wallahi ambe ka foka dia mali yoro be de do abi min bolo passeport be bolo ko ikanina bi bolo be retard la sa parce que hakili borada madina ka family de ke kalan kunye kodon de ani family nyuma mais an kam mo nunun kalana de be kodon tula am mali on tamana de me kodon anyoje wallahi ni mo mi yere be tie kalama mo si tafu ne ka passeport be nku bi ko ne be nsigi ko ne ka nina be mbolo bi ko ne be nsigi alama me na ke mundi ne ire mako be na sa emi pasoro ni nina bi ko ere fana mako be na sa donc be mago sara be mago masa wati mi bebe sika fara nyonko mama pour que kasika fanga di kelema pour que kasika keleke pour que kasika engager angala ni ka sabati mais ni be mago sara domi yala jonde be blanyepe yala kelebe ke choko jumendela ni ay kelembe ka ke dode mako nyanendo har na ya soro to mago sara de dode mako nyanendo o be ka dépenser dode mako nyanendo o fana jolendo anyefe dode mako nyanendo o fana ya nindi dode mako nyanendo o be ka do yoro la yoro mununa abe rizikita pour que ko nganyana bo yani to mago ka sa mais ni be sigira ni be mago sara do mi yala be ke choko jumena folo c'est ça la question ni beko konte wuli ko parce que ko passeport be neku ni beko konte wuli ko parce que ko nina be neku ni beko ko konete wuli ko parce que konne ni parika ja ni beko ko konete wuli kana ninga dossier ko parce que le 24 euro kaja a combat envoyé par WhatsApp net en primaire ay WhatsApp koni kani yere sekola WhatsApp koni kani yere sekola ni na bena manifestation do ina kanade awa hara munun fana ya utadi ayena manifestation do de parce que a ke kunye family do de a ke kunye kele do de anyo de fo fembe na joyoro de do manifestation na joyoro de meeting na joyoro de do action fana na joyoro de do kata konsila mine ona joyoro de do si te sega si place ni awa si te sega joshi place la si na fa ni si na fa te kele ni abe déplacer mi ke kata manifestation na anafa ka bunde abe déplacer le ke kata manifestation na anafa ka bunde abe déplacer le ke kata konsila mine anafa ka bunde abe mankanti ke anafa ka bunde mais ni mo min joro bela jele na ko otante e bolo mais o min ba nyefe est ce ko mago tiane de doa no mago tiane to o tona chiwere to bolo wa chiwere bo bolo mais ya bla munde kama malidena hine ani makari a kololo be eka e ko kono ko chide werebe e bolo min to e mi nyesi ni kreina ki nindi nin kele na pour que e ka se ka soro ni ma soro har na be ko e ko da ka ke e ko i balma do ka soro ishinji do i ko loga yere ma horo ya do e ba fo de ko tante e bolo e ba fo de ko e ka yoro kaja e ba fo de ko nene bala e ba fo de ko sanana no ibi yere ka ndi domina na unyere mago saraka farau ka netaro kele mbeta yoro myo abetami tachuko tala tachuko fo itala voilà kafo ka diawiye domina munun be nyefe na mago saraka farau ka kele mbeta mi jonde bata mi bata ayo foke oyi kelenye flana ma were munun sigile mbe ko lu te wuli parce que agele ato luka no lu yere mago sara no comme o chama mbi I chama mbado I ka passeport dati manja I chama mbado I ka carte séjour dati bana I chama mbado fane ka carte séjour dati manja lu chama muntu mankirite chama na faranga nde anyo de fo kelenyi ala kote o yere kode do yere nyinde do wallahi ala kote kira kote dinete islamiyate ngo yere nyini de do iso na yere nyini de do imaso yere nyini de do ko passeport nina biku ntarke ibeki yere negede ko carte séjour biku kay ga séjour biku ntarke ibeki yere negede wallahi ni ga jamana passeport ti bolo imana fen soro jamana were la fala kide do labantala sino be siningene be sega minila wa sino be siningene be sega 7 ans de kana siga la fe wallahi 10 ans ka siri bolo tant que mali passeport te eku sino be siningene 10 ans be sega perdi ibe sega minila ka sura dati ma ban fana
auto kalama parce que ka sabu ke nina ye kololo min la sama ka sabu ke nina ni passeport liele be nyona ni ay ma passeport soro munde ra te ma soro kundo de do no kundo na domi bo olu bo kun kalama katemi e kan olu bo kun kalama katemi e kan don na tala itena fo donc si ça anye seben dima mais ka jabana ka passeport sans quel semble ma soro 10 ans de bibolo bamba job 10 ans ma mini la yere don de perdi la e be na kule jonde dala to anyo de fo am bebe baton kelen de ko o baton kelen an kanji ja to be la jelena an nyuman kaye an nyuman tele fana fanga fara nyonka awa fanga fara nyonka kan tegi di nyoma ka nyon demede pour que ka kelen ki ni dignité ni dambe ni yere ma horoye kan sago soro ni ne passeport ka fara ka bonona wallahi mais aw sigilo no kaw manku ntarke on be disu fara ka teme ambe kungolo pere ka teme nka nansera kungolo dola kungolo mi yere be saka kungolo pere ka teme ntarke o don ambe joinde o koro ke femerede adama den danyi se ko damayirali chetene lajo muso tene lajo awa masira madese awa madon do yoro bela awa madese kasenka niveau bela jelen fana la awa mafo che fana nya dabla fana awa mafo che fana mbora kele kono fana mo fo che de mbeka fa aude na usigira ka lajali ke domina na on ni ne jora nya fa abeke choko dumende la question be ni nyoro de lo hakilmo de wa famu aya pousser on na faka bunde mais aya to ya kelen gata a kelen beta mais a kelen danya kelen dande billahi me banda wallahi billahi bandaw ambe ete kato la subi motari wani ni mauke kato la subi nka ken fadom bela nyama de nyama damine folo de kelen madamino no de fonko lion consulat ka datu wanka wuli ambassade kama yansa lion consulat ka datu sa ni Europe to te wuli ku ga hake nyini o Europe to kungo mi Francia no ambanga hake nyini Francia on ka consulat wa ambu datu de on ka ambassade ya ambu kele de ambu kele on ka taxi ou bien on ka impôt on ka 1 centime teta Mali kono to comme Mali l'état ko tantu go engalonde o teta tugu wallahi ayanke fade sagoye awma kalanda ma jamana kono kanke confusion an kana kala nyoro la kana doni nyini ni mama ke do ko tidri Mali yere koni ce n'est pas la peine na fatala quoi mbe min fo yodro mbe do ponju goro folo kasuyera dambela jelema kambe watiwere ni mbote barakero de la ayata la marin ko folo ni sanse dronde mbetin ko kado ponju goro kasuyera dambela jelema ciao vendredi an ganyo soro république amana wolo mina itame ba wunyana de avec minya avec ambela jelenya na vendredi te samedi don république de Paris an ganyo soro ambeta mankan wuli ka joye katanga hake réclamer kata ira français una halbi antonendo awanyani nendo awa halbi do de be ka fara souffrance ka dote ka bola de c'est ça do de be ka fara ka dote ka bola de ko foko jeya féminin ka foko dossier mi bimbolo ya kacha de wallahi kacha de masaka to compter mais kacha de mais ni ala sona yeni manifestation don temba compter mauma ni seben de biku pour que kadi awma ye manifestation kelele kande ka fo ka dia aw mamunu be groupe fonaka cheo ni kitara kabo groupe ka ni kitara kabo groupe kono ni ko isura on data la de ka fo ka dia be de antikatina mobe awa har ni kitara kabo une seconde kono o seconde clanche la problème ki isoro on ka papa katala ambesigi de me malidenya de kam c'est ça la vérité ambesigi de mam malidenya de kam parce que ni kitara kabo mo ka le groupe kono o ko ere na te hakilna kelena o ma be code la donc pour que en cas be kola pour que kato ngombo be to akono de meni kitara kabo ibi yere bolo de ka fo ka kia ibi yere bolo har nan ka komba wulila ni tara kene ka ni problème yi soro yi kunwe de an ka chedo fo nyonye de nan ko komba fanka don dambe franyonga ka komba ke nyon fede et sigi to kofe ka komba ke et siga ye komba kono katla ka komba kele na eno luma biala ke bi ta ke krefe no otinyana ko otinyana ba anteri jigi tani mo wede anteri jigi tani mo wede ambe kata chinye de ka chinye tro ni ba kono iba kono ni ta kono bo kono de an kala nyine ni na pasoro ka faraka bu ngona aw de be groupe nunu ka aw de be kele aw de be bla ngona aw de be kaka biala ni mami go ka te ko kono ka le betadi o kata me o ya le tigi kungo c'est ça emimbe erebe jate ni taranto jate tukunde fo beka ni de fam awa har ni tarani in seconde wo yi kungo awante masi wajibiya mambe kele mina ambe sanda no ambe kele mina ambe sanda na andanye jume fanga la nyine ga soro do mi abe soro murumba kono lu kon tenimsa murumbe antikatina komba kono bebe siga nimsa fo lu bebe siga nimisa ka regretter fo lu de
folu mbo fo ka dia malien dembe la jerenye ibe jero ni ba kono iteni misa ko ina de ay non wallahi donc mba bla ya ka suera dambe la jerema ambena dumini ko nyani ci gana ka komandi OK salut merci